Okay, so hello guys. Our subject is transmission media, and that's why we are going to discuss topics about media or medium. So, we have used some term na medium, especially when we are describing or when we are talking about the motion of waves, because medium is a term that is used na frequently gid kada kung we discuss ang topics especially about propagation. So that is this reason that we need to define sang sining word medium or media para mas maintindihan natin what a medium is and how it is used in propagation. So especially that we are electronics engineers, so especially nga kamo mga electronics engineers sa future, so kinanglan naton maintindihan ang ini nga topic because especially if you will be working sa mga networks na mga field or communication field, so we better understand transmission media. So what is a medium? A medium is a vehicle through which the wave travels from one point to the next. So the vehicle that carries a wave can be just about anything. So an example of a medium already mentioned is air. So very common again na yang air as your transmission media or transmission medium. So based sa science ka description, what is air? So maghambak kita air. Air is defined by the dictionary or by scientific nga definition as the mixture of your invisible nga mga invisible, odorless, tasteless gases that surrounds the earth. So we are referring here sa air nga ara sa atmosphere. Air is made up sang mga molecules of various nga mga gases or mga impurities nga ra sa aton atmosphere. So, we call these molecules of air particles or the particles of air or your simply, nga ginatawag lang sila naton, particles. So, ang ini nga mga particles, so amo ni silang ma-help man during sa propagation nga process. So, the if we are talking about some transmission, the object producing some certain wave is what we called nga source or we refer to as source. So for example, sa diri sa aton nga drawing, so ang aton nga source is a bell. So the object nga nag-respond sa waves is called your detector. So the detector or can be nga tawgon naton siya as receiver. Represented sang ear sa diri nga figure sa diri nga drawing. So the medium nga gingamit naton sa diri sa representation or sa drawing is the air, which is the means of conveying isang waves from sa aton nga source hasta sa aton nga destination or sa aton nga detector or sa aton nga receiver. So the source, the detector, the medium are all necessary para sa aton nga wave motion and wave propagation. So except lang gid for your electromagnetic waves nga wala siya naga-require certain nga medium. So kung makita naton diri sa figure ang aton diri nga illustrate is sound wave. So for example lang as your bell, ang aton nga bell is ringing. For example, ang particles of air around the bell are compressed. So sa na-explain na natin sa previous man para sa tuning fork nga representation sa previous nga video, naga-compress kaya naga-expand ang air sa sinanga area. So the compression and the expansion of the particles of air set up sang wave motion. So, ma-compress na di kag ma-expand ang air diri, ma-set up siya sang mga wave motion. So, as the waves are produced, they carry energy halin diri sa imong mga bell pakato sa aton nga receiver which is ang aton nga human ear. So, paagi sa aton nga medium which is the air. So, mula na ka, simple ang description of your transmission. So, we refer here sa aton nga medium. So, there are different terms na kinahanglan natin maintindihan about sa wave motion. So, mga terms na kinahanglan natin maintindihan if we are talking about wave motion are the following. So there are
syempre number of special terms concerning waves nga kinahanglan naton mabalaan. Many of the terms such as cycles, wavelength, amplitude, frequency, so syempre related na that frequency and time. So amo na siyang mga terms nga kinahanglan naton discuss in detail, especially if we are referring to or pertaining to wave propagation. So, um, before kita mag-discuss kung nakita niyo diri sa figure, so if i-observe gid naton mayo, so take note lang ang imong first wave or wave 1 naton, ang wave 2 have equal frequency and wavelength. So, discuss na natin dugay-dugay. Same lang ilang frequency, same lang ilang wavelength, pero lainanay lang sila amplitude. Lainanay sila amplitude. So, ang muna nga ito nga i-discuss. So, ang aton nga reference line, ari, ang kurit natin sa tunga. So, pwede man siya naton itawgon based sa iba ng mga libro ginatawag siyang rest position, pwede rest position, pwede man nga point of zero displacement. So, umuman ang iba nga term nga ginagamit. So, it is the position nga ang imong particle of matter would have if it were not disturbed sa imong wave motion. So, kung wala gin na apektuhan sang wave motion ang imong particles ng certain nga matter, for example sa air, so diri ni siya dapat nga position, so hindi siya maghalin sa sinang nga position. So that is your initial nga position. So reference line, pwede man nga rest position or point of zero displacement. Okay, so let's start sa aton nga definition or understanding some different terms nga related sa wave motion. So let's start with wave cycles. So we have this one. Okay, saan na-discuss na natin, if you look at the graph of a certain wave, it is similar to a sine wave. So, ang sine wave yan medyo na-discuss na ni natin. Na understand yun na ni probably ang sine waves sa previous ninyong mga subjects. So, whether it be in electronics, in trigonometry, sa iban pa nga mga like physics or mga sciences, so damo, ganyan natin, ang maka-encounter natin nga sine waves. So, kung makita natin, same lang ang graph sa aton nga waves. So, all the transverse waves appear as sine waves when viewed from a side. So, diri sa aton nga figure kung ang tawon naton, ng tawon diri naton, we have apat ka 4 complete wave cycle. So, ari, una naton nga wave cycle, A hasta sa E, then meron kita E hasta sa I hasta sa M, and M hasta sa Q. So, meron kita apat ka wave cycle. So, same man diri sa dalong, may apat ka man ka wave cycle. So, take note lang ang isa ka complete ba lang nga cycle. So, for example, halin sa A, pakato sa B, pakato sa C, pakato sa D, kag pakato sa E. So, that comprise one complete nga cycle having sa aton nga maximum value above and maximum value sa dalom sa aton nga reference line. So, the portion sa babaw sa aton nga reference line, so we have halin sa A, sa B, pakadto sa aton nga C, amo na siyang ginatawag naton nga positive alternation. So positive nga alternation kag ang portion sa dalom sa aton nga reference line. So for example, diri sa una naton nga cycle, we have from C pakadto sa D, pakadto sa E. So amo naman na siya ang ginatawag naton nga negative alternation. So, ang combination sa imong one complete nga positive, one complete nga negative nga alternation represents ang isa ka cycle. So, sa imong certain nga wave. So, ahali naman ka sa point E, ang wave nato nagsugod naman sa liwat, repeat itself. So, halin sa E, pakadto sa I, halin sa I, pakadto sa M. So, and so on, and so forth.
So, the peak of the positive alternation, so, ang kung makita dira naton is the maximum value above sa aton nga line is sometimes referred to as the top or the crest nga part. Kag ang sa dalom is the peak of your negative alternation. So, maximum value nga below sa aton nga line. So, this is your bottom part or your trunk part. So, that is the for the positive and negative naton nga alternation. So kung nakita ninyo dira, ang aton nga isa ka cycle nga ra siya highest point sa aton nga positive alternation and then may highest point siya sa aton negative alternation. So next nga term kinahanglan naton i-define is a wavelength. So ano ang wavelength? So na-discuss na nino sa print ko kung anong wavelength. Hindi gani ang mga term halos medyo familiar na tani dapat kay na-discuss na ni sa print ko. So wavelength is a distance in space occupied by one cycle of a radio wave at any given instant. If the wave could be frozen, for example, so di ba nag-move niya ang ari nga wave. So kung i-freeze mo sila at a certain instant, so pag i-measureon mo, the wavelength would be the distance from your leading edge pakadto sa sang imong one cycle pakadto sa corresponding point in the next cycle. So, wavelength nimo halin sa diri pakadto diri. So that is your wavelength. So kung i-measure nimo mo na sang imong wavelength. So, wavelengths vary from a few hundreds of inch hasta sa dako-dako ang mga value sang high frequencies to many miles sa certain nga mga low nga frequency. So take note lang nga because related katamang imo frequency with your wavelength man because of a certain formula. So discuss naton in the next nga mga discussion video, but because related sila nga duwa, kung taas ang value of your frequency, so gamay-gamay ang aton nga wavelength. Pero kung gamay lang, kung extremely low frequency ang aton nga signal, for example, so laba-laba aton nga wavelength extending up to many miles gid nga value for a wavelength. So the distance between A and E or B and F. So halin sa A pakadto sa E, B pakadto sa F. So amo na siya ang one wavelength naton. So it is represented by a certain letter. So lambda. So kung makita ninyo, lambda, sa familiar na kamo na pinaka-symbol kay nakuha na sa print ko. So it is represented by lambda to signify sang value nga wavelength. Pero what is the reason nga lambda ang gin-represent natin or ginagamit natin nga value? So pwede lang man kay length na siya, pwede naman natin butangan nga big letter L or small nga letter L. So this is because wala gamit ang ginang mga representation because ang big letter L is used to conventionally as a symbol of inductance. So since we are electronics engineers, so para hindi kita ma-confused with the symbol of inductance, ang gamit natin ang lambda imbes nga big letter L. So hindi man natin pwede gamiton ang small letter L because it is used as a representation of dimensional na length. So therefore, lambda is used to indicate the length of waves. So amo na siya nga lambda ang aton nga ginagamit. Next nga term nga ginagamit naton for wave motion is amplitude. So amplitude, two waves may have the same wavelength but the crest of one may rise higher above the reference line. So pwede nga pareho sila wavelength pero hindi sila parehas kataason. So that is your in reference to your amplitude. So the height of the wave crest above the reference line is called your amplitude of the wave. So, ayun na, kung nakita ninyo dito sa representation, this is your amplitude. Halin diri sa imo reference line pakadto sa pinakataas nga point. So, that is your amplitude. So, the amplitude of a wave gives this gives a relative nga
indication of the amount of energy the wave transmits. So kung mas taas ang imong amplitude subot silingon, there is a damo man nga amount of energy nga gina-transmit nimo. So a continuous series of waves such as halin sa A nakadto sa Q diri sa aton nga figure. So having the same nga kung makita man nimo sa representation no, halin sa A asa sa E pasunod naman asa makalambot kita sa Q. So parehas lang ang aton nga amplitude dira sa aton nga wave. So kung amo na ang makita nimo same ang ilang amplitude, same man ang ilang wavelength, ang tawag sina is train of waves or wave train. So that is for amplitude nga discussion. Next, nga property or term na pwede natin i-consider when we are dealing with wave propagation or wave motion is frequency and time. So medyo familiar naman kita sini kung ano ang frequency and time. So this is the last nga term kinahanglan natin mabalaan. So time is an important nga consideration or factor when we are talking about wave nga discussion. When a wave train passes through a certain nga medium, a certain number of individual nga wave pass a given point. So for example, mabutang ko dari line. So ang ini nga wave naga-move ni siya pakadto dari, pakadto dari, pakadto dari. So kung natawon nimo dari pilaihan ka wave ang naglabay sa sina nga point at a certain nga time or a certain nga second. So, for example, if may ara ka leaf or dahon sa certain nga water. So, samtang ang imo nga tubig nagasaka panaog, so pilaihan kasaka panaog ang nagyan niya every second. So, mo nang ginapamangkot naton. So, the number of, for example, kung sa sound or sa strings, so the number of vibrations or cycles of your wave train in a unit of time is called your frequency of wave train. Kapila siya magsaka na ogbi at a certain nga time, so that is your frequency. So, for example, ang imong wave B nagpass siya sa certain nga point sa 1 second, B kalima. So kalima siya nagpass. Ang wave mo sa every 1 second. Subot silingon, the wave train is 5 cycles per second. 5 cycles per second. So kung kaapat siya in 1 second, so that is 4 cycles per second. So or sa iba nga ang representation sina is CPS representing some cycles per second. Pero just little bit of history. So in terms of frequency and the unit of frequency. So it was in the year 1967 no, in honor of a German physicist Heinrich Hertz. So very prominent nga ngalan when we are talking about communication. So Heinrich Hertz. The term Hertz was designated for the use in lieu of the term cycles per second. So when referring to the frequency of radio waves, so ang ginagamit naton, it may be confusing that in one place, so meron ka nga cycles per second, then meron ka naman another cycles per second. So in order to generalize this, ang ginagamit nila nga unit or ang designate nila nga unit to represent cycles per second is hertz. So hertz. The term hertz refers to the number of occurrences that takes place in 1 second. So kapila mag-occur ang imong wave sa sina nga point at a certain amount of time or in 1 second. So that's it. Amo na siyang relationship of your frequency and time. So this is or these are the topics or the terms na kinahanglan natin insindihon when we are talking about wave propagation and wave motion. So for the next discussion, so we are going to discuss mga characteristics ng wave motion and also we will have madiretso na ta sa different types of medium nga transmit naton sa nga ginagamit naton for transmission. So this is a review topic palang Japon at the same time preparatory topic for the transmission na discussion. So if pwede you can review man sa inyong mga libro
You can also have a sang mga videos na makita ninyo sa internet about sa transmission media, but we please join man sa aton nga Google Meet in order for us to maka-exchange kita information. So for now, this is it. Thank you everyone. Stay safe. God bless.